जे महाराजनि कक दै जिनि त्रिपुरा सानि कक न जों सालायनानै बागै जों इरमा फायो दिनियाव जों वानसबै नायि दाखुते बुखौराव जिनि बखाबो गोबांमा हामजागमा जिनि नहनि बागै जिनि बरफ दखानि बागै हामजागमा दंमानि बिसिंतेसे जों इरमा फायो जों फायमानि उद्देश्य अबनो जे त्रिपुरा हाव जिनि बरफ बाहाय दं जों सायमानु जिनि परिस्थिति बुजागा दं जों सायमानु बिनि बागैसे जिनि बखाव आसे कष्ट दं तैफानो आसे मुक्ति कलायते तैफानो जों जिनि दखानि बागै हनि जों मा फायले दाखुते बुखौराव बे मासानि मुसङो दाखुते बुखौराव दिनि जिनि त्रिपुरा हानि जिनि आमा जिनि त्रिपुरा हा जिनि आमा अ त्रिपुरा हानि आमा बोसोरसे दुख नाङै दंखाना तामानि होनबाले जिनि त्रिपुरा हाव तङै जिनि सासन गै दिनि बनि दफासे जों सासन खायतो दाखुते बुखौराव बिनि बागै जों दिनि थुयावै जायावै हायफानो जे जागागो जिनि त्रिपुरा साथों अ जागा जों थांनानै हुनि जिनि बखाव जामै जों दिनि अमाहाय जागारगो मा फायो दिनि दाखुते बुखौराव सानि मुसङो दिनि गोबांना बोसोर मै थांका 70-72 बोसोर मै थांका जों जाति पार्टी हुनि थुङै थुङै जों जाति बाय तै पार्टी बाय थुङै थुङै दिनि जिनि बर दफा कमै दाबो जों 20% 17% सबै थांगो तामानि बागै गाय जों थानसां यानिया दाखुते बुखौराव जों थानसाङो दाबो जों थानसाङै दङ किन्तु जों थानसाङै न जों त्रिपुरा लेन्ड हुनि जों याफारे रखा त्रिपुरा लेन्ड न किन्तु बरक जों वानसबै नायि त्रिपुरा लेन्ड न रबानि परेबो बरक गदियो आसुबो दिनि जियार मानबालि परेले जिनि बरक दखान परेबो थां दाखुते बुखौराव जोंनि बिनि बागै जिनि बखाव दुख दङ दिनि अबनि बागै महाराज दिनि कांग्रेसनि प्रेसिडेन्ट उमुफुना नॉर्थ ईस्ट ऑब्जर्वर उमुफुना दिनि याकरै दिनि जिनि बरक दखानि बागै थायो दाखुते बुखौराव जोंबो बर वानसंनि नां दिनि तमन होनबा मासाव दिनि जिनि महाराज दिनि साथानि थांखाय दिनि रां फैसानि अभाब करै दिनि जामुं लोंमुनि अभाब करै हायफानाव लक्ष्मी बिश्वनाथ तंमालिया दाखुते बुखौराव बिनि बागै नारायण बासि तुमनि नांया ताबो सिसानाय जरा दाखुते बुखौराव ताबो जदि सिसाय आंकाय जों गमाय थांनाय दाखुते बुखौराव जों कमरि थांनाय फायनाय सिकानो जिनि बर बोखांसे बुंला बिनि बागै दिनि नगर नमा सावो दाखुते बुखौराव फायदि जरा सफायका जिनिबो ताबो न जरा ताबो 2021 सफायका जों ताबो आगिनि जोंबो तुमया जों ताबो सिसाय सिनाय रिंखा जों ताबो वानसुनना रिंखा दाखुते बुखौराव फायनाय सिकानो जोंबो जिनि हावो जों जिनि सासन खायफुंनाय दाखुते बुखौराव नरमा आंखौ नरगो महाराजा नरगो सावो दिनि सार अनिमेश नरगो सावो जे फायदि जों थानसांदि जिनि हाव जों सासन खालामनाय दाखुते बुखौराव नरमि बखाव वानसुना कायसा तुंदि जे বিশ্বাস हुआ जतन सय कतर বিশ্বাস खायदि महाराजा नरमि पर বিশ্বাস खायो तिरनिने सार नरमि पर বিশ্বাस खायो जों कायसा बाय कायसा जदि एकता नै जों जदि जिनि हाव जों जदि थानसां मखला जों नायदि जिनि हाव जों बारायफ्लाय जिनि हाव जिनि त्रिपुरा राज्य जिनि आमानो जों बारायफ्लाय शान्ति रमानाय जिनि हाव जों बारायफ्लाय जों जिनि सासन खालामनाय जों वानसुनाय दिनियो नरक से एकता नै नांनाय महाराजा ननि लगे तङो जिनि सार अनिमेश नरम लगे तङो जिनि सार नेल नरम लगे तङो आंगो बाय थांनारनि लगे तङो दाखुते बुखौराव ना तावानादि ना दाकिरिदि जों किरिया जों ताबो न थानसांनाय समय सफायका जरा सफायका ताबो न थानसांनाय जों थानसांनो फुनो दाखुते बुखौराव जों दिनियो गोबां मासिन बुखा ब्रु प्रब्लेम उमि तफुरो केबो थाङि नाया माइ मासेया बुसुजन बर थै थांकाना आजारो तखना महाराजा दिनि जिनि बुबाग्रा हानि बुबाग्रा मै नरमनि बागै तङो हिंकाय जोंबो जति जिनिस बागै जति जोंबो जति सेक्रिफाइस खालामना जों नायदि जिनि हाव जों सासन खालामनाय दाखुते बुखौराव दिनि आं रखमनो सारि मुसुनो दिनि गोबां मा जों एकता दिहुका जों एकता बो उमै फुनुका कांग्रेसनि आमलबो उमै फुनुका सिपिएमनि आमलबो उमै फुनुका दिनि बीजेपीनि आमलबो उमै फुनुका दिनि त्रिपुरा लेन्डनि आमलबो जों थानसांनो फुनुका किन्तु लाबुंगिया जों पॉलिटिक्स ता थुंदि दिनि जातिना से हमजाक दियागे अबनि बागै बुबाग्रा ताम हिनबा पुइला जाति उलबो जाति नि साव दाखुते बुखौराव दिनि बागै नरगो वानसुति खाव कादि जे जोंबो पुइला जाति उलबो जाति माननाय जों दाखुते बुखौराव दिनि गोबां पॉलिटिक्स न तुइ फायो ताम हिन दिनि नरमा लेफ्टि लोकाय सरनाय
তিনিও অন্য কাইসাবাই রেগার নাই হইছিল অন্য হাই বুট পলিটিক্স নিতে ওটা হতে বুড়ো जों তাবো থুনজানাय জরা করিখা जों তাবো যদি থুনজাখাय जों কমাই থাंनाय তাবতে বুড়ো बिनि बागै जों थामजाङै जों रानिया जों नुथाय दङ ताबो जे नुथाय तो अनुफैनो तो थांबानो किन्तु जे लेफ्टिन नखरै अ लेफ्टिन नखरनो जों खिदाया जों खि थाङो किन्तु फाइनाय बुसकानो যদি যিনি হাওয়াজों শাসন করেগাय जों যদি माइनरिटी তে কমই থাঙ্গাगाय जों কোনদিন যিনি হাওয়াজों শাসন খাইমালা তাকতে বুড়ো তাবनो সময় তাবनो জরা সুপাইকা थामसावनानि जरा सुपाइका बुबाग्रानि कय मुंबो अमनो जे थामसावदि जों माननाय थामसावदि जों যিনি हावाजों शासन खाइमानाय ताकते बुड़ो बिनि बागै नरनि बोखावो कामबा फायना जों कयेकदिन आगे बनुखा যিনি তাকো বিশ্বজিৎ দেববর্মা থাইমানি बुसाबि तुमजाने थांनानैसे तामिलनि साबा बर' एक्सिडेन्ट नङै थैया गोबां माबिनि कम माने बय तामिलनाय जों सिया नुकेहाय दिनियो ससियेल मिडिया तमन बिसिंतै प्रुफ तमन बिसिंतै जोंनो दिनि सिनि जास्टिस न जों माया ताकते बुहुराव बिनि बागै गोबां मानसिनि ताकते बुहुराव दिनि ब्रै बोसांथों दिनि रेप खालायजाय बुथार जानायनि जरावबो जों जास्टिस माया केतामनि बागै माया जों थानसा करिनि बागै माया ताकते बुहुराव ताबुनि जरा सुपेका जों थानसामदि दिनियो बिनि बागैनो थामसा महाराजानि बार्ता बायनो दिनि जतबो जों थामसामो जों दिनि जे पार्टीफोरनो खालायदों जों थामसामदि महाराजानि लगे तंदि जोंनि सारनि मेजबो थामसानि बिसिङाव माफैका ताकते बुहुराव ताबुनि बागै थामसा करिगाय जों गोमाय थाङो ताकते बुहुराव बिनि बागै जों थामसामदि जों दिनि आगिनि खाय जों 1982 1980 नि समनि जुग गैया जों ताबो 2021 सुपेका जों ताबो खासिका जोंनि युथ लेखा फरा शिखा जोंनि युथ बुजिना रोंखा जोंनि मा फाराव जोंनि ताकुल बुकुमराव जत किसु सिना रोंखा जों ताबो आसु तुमनाय समया जों ताबो बोजानाय समय सिसानाय समय जों दिनै हिमनाय समय जरा सुपेका जों ताबो मा थांनाय जों ताबो जे जायगायाव हन जों जे जायगायाव दिनियो महाराजानि बार्ता सुयो हो जे जायगायाव जोंनि दफानि कक सुयो कचनाव जायगा तांगै मा पिरनाय मा सानाय जे जोंनि ताकुल बुकुमरा जों जति थानजाम याखाय जों गोमाय थांनाय कमर फायनाय होनि जों अबरा जोंनि बोखाव मा दंनाय होनि जों जत बारा मुराव जों स्प्रे माख्लायनाय आबनि बागै ताकुते बुकुमरा आं गोबां कक साया नरनि बिसिङाव आं सानि मुसुम कायसा कक जे नर थानजामदि जों जोंनि हाना जों माननाय जोंनि हा जोंनि इमान माननाय जों इतिफ्रा रायजो मतमै तिफ्रा बसानि इमाननि सारा तिफ्रा बसानि ककनि सारा कुनु दिन पलिटिक्स माख्लायगला खरि जोंबो खाव चुमै मालानाय जोंनि इमाननो जुदि जों रैयाखाय जोंबो महाराजानि लगे तंगै जों एकता जिनिस खालायनाय तामानखाय थानसाम बुंमानाय थानसाम खायतामानाया तं ताकुते बुकुरो सब किसु माननाय ना खाख्लायो बिनि बागै नरम थानसामदि जोंनि नरमनि लगे तंगो बुमाग्राबो नरमनि लगे तंगो आसो गोबां सायाय दिनै गोबां बक्ता दङ आरिसना गाहाम खोरों बरनि बिसिंतेबो रक खानानाय दिनैयो जोंनि बुबाग्रानि मेसेज दिनै बिनि निजेनि मेसेज जत किसु जों खोनामानाय ना खाख्लायो আসলে সাबै বুবাগ্রা আয়োগ লক্ষণ ত্রিপুরা মাথা আয়োগ লক্ষণ বাংলাদেশি বা যাদেরকে আমরা ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস বলি ওদের হয়ে কথা বলেছে তো সেই জন্য আমি খুবই দুঃখ প্রকাশ করি তো এখন 2021 আমরা বছরের শুরুতেই আমরা নিজেদের মধ্যে একতাবদ্ধ হয়ে আমাদের আপকামিং যে বলুন আমাদের ইলেকশন বলুন বা আমাদের যে সোশ্যালি পলিটিক্যাল ইকোনমিক্যালি যে আমাদের যে আইএনপিটির সাথে ত্রিপুরা মাথা যে একটা কোঅর্ডিনেশন কমিটি বা একটা এগ্রিমেন্ট হয়েছে এর মূল বিষয়টা হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরাসাদের যেভাবে হোক আমাদের প্রতিটা ক্ষেত্রে সেটা হোক রাজনৈতিক হোক অর্থনৈতিক হোক সামাজিকভাবে হোক কিভাবে আমরা একতাবদ্ধ হয়ে ত্রিপুরাসাদের হয়ে ত্রিপুরাসাদের স্বার্থে কথা বলে আমাদের একটা সুন্দর ত্রিপুরাসা রাজ্য কিভাবে গড়ে তুলবো সেটাই মূল বিষয় আমি বলবো যে শুধুমাত্র আমাদের নিজের মধ্যে ট্রাইব যেমন অনেক ট্রাইব আছে যেমন আমি মগ কমিউনিটি থেকে বিলং করি তেমন এখানে রিয়াং কমিউনিটি তারপর দেববর্মা জামাতিয়া অন্য অনেক কমিউনিটি আছে তো আমরা নিজেদের মধ্যে যদি 19 ট্রাইবস বা 19 দফা যদি একতাবদ্ধ হই নাথিং ইজ ইম্পসিবল তো আমি বলবো যে নিজেদের মধ্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে 2021 সালে আমরা কি করে আমাদের নিজেদের মধ্যে একতাবদ্ধ হয়ে সুন্দর একটা ত্রিপুরা রাজ্য আর আমাদের যে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট যারা আছে যারা আজকাল আমাদেরকে শাসন করছে আমাদের হাতে এসে তো কিভাবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো সেটা আমাদের মাইন্ডে রাখতে হবে যখন ওরা সংখ্যার জোরে সিএবি বিলটা পার্লামেন্টে পাস করলো 2019 সালে তো সেটা আমি বলবো যে অ্যাকচুয়ালি সেটা আমাদেরও দুর্বলতা কারণ ওরা ত্রিপুরা রাজ্য থেকে যারা সাংসদ হিসাবে যারা আমরা পাঠিয়েছি ওরা তো আমাদের ভোটে হয়ে আমাদের ভোটে তারা রাজ্যসভায় বলো বা
আহ, লোকসভায় গিয়েছে, ওরা সিএবির পক্ষে ভোট দিয়ে আজকে আমাদের তিপ্রাসাদের ভবিষ্যৎ কিংবা তিপ্রাসাদের একটা যে জেনারেশন আছে সেটাকে নষ্ট করতে চাইছে। এমনকি কিছু নেতৃত্ব আছে যারা তিপ্রাসাদের হয়ে কাজ করে বলছে, কিন্তু মানে হাল হকিকতে দেখতে গেলে শুধু ওরা চেয়ারের লোভে হোক টাকার লোভে হোক ওরা শুধু তিপ্রাসাদের বেঁচে খাচ্ছে। যেমন কি আমরা বলবো যে আঞ্চলিক পার্টি যে পার্টি আইবিএফটির কথাই বলি, ওদের একটাই মোটো ছিল স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স, অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম, বা ওদের একটা স্লোগান ছিল নো তিপ্রাল্যান্ড নো রেস্ট। আসলে হাল হকিকতে দেখলে কোথায় তিপ্রাল্যান্ড, আমি তো কোথাও কোনোখানে মানে কোনো জায়গায় লক্ষ্য করছি না যে ওরা তিপ্রাল্যান্ডের জন্য মানে খুব বড় করে বা ওদের যে এই দাবি আছে দাবি পূরণের লক্ষ্যে কোনো বড় আমি পদক্ষেপে দেখছি না। তারা সরকারে আসার পরে তো আরো চুপচাপ হয়ে গেছে। আর রেভিনিউ মিনিস্টার এনসি দেববর্মা তো রেভিনিউ মিনিস্টার হওয়ার পরে তারপর যে আমাদের টিএলআর অ্যাক্টে যে একটা আছে যে ট্রাইবাল এরিয়াস বা 6 শিডিউল এরিয়াস যেটা নন ট্রাইবাল তারা কিনতে পারবে না, উনি সেখানে একটা রেজুলেশন পাস করে আমি দেখলাম যে উনি বললো যে মানে এটাকে যদি চায় যে কোনো তিপ্রাসা বা ট্রাইবাল ভাই বা আমাদের তিপ্রাসা যদি চায় তাহলে নন ট্রাইবাল তারা কিনতে পারে। তো আমার কথা হচ্ছে যে ওদের তো মেন এজেন্ডা বা মেন মোটো ছিল তিপ্রাল্যান্ড, তো এটা কি তিপ্রাল্যান্ডের এথিক্স এর বিরুদ্ধে যায় না যদি উনি যে ট্রাইবাল এরিয়াস বা 6 শিডিউল এরিয়াসকে মানে নন তিপ্রাসাদেরকে পাইয়ে যাওয়ার জন্য যে উনি যে কাজটা করছেন বা শুধুমাত্র কিছু অঙ্কের বা কিছু টাকার বিনিময়ে আই থিঙ্ক, তো জাতিকে বা আমাদের যে দফাকে আমাদের সমাজকে বেঁচে খাচ্ছে তো কারা আমরা বুঝতেই পারি। তো আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে কারা আমাদের হয়ে কথা বলছে, কারা আমাদের বিরুদ্ধে বা কারা আমাদের তিপ্রাসার বিরোধী। অনিমেষ দেববর্মার মতো একজন এমএলএ যখন বিধানসভায় ছিল উনি কত প্রশ্ন করেছেন আমাদের হয়ে তিপ্রাসাদের হয়ে আমরা দেখেছি। ওনার মতো যোগ্য নেতৃত্বকে আমরা পেয়ে আমরা অনেক ধন্যবাদ বা অনেক খুশি জ্ঞাপন করছি, কারণ ওনার নেতৃত্বে বা অনিমেষ দেববর্মা বলুন বা বুবাগ্রা বা বিকে রাঙ্কল বলুন, ওরাই হচ্ছে তিপ্রাসাদের হয়ে কথা বলে একমাত্র ওরাই পারে। আর ওরা কোনো সময় জাতির সাথে কোনো মানে কি কম্প্রোমাইজ করেনি, জাতির জন্য কাজ করে গেছেন। তো আমি বলবো যে আজকে চাকুকু বাড়িতে আমার এই এত সংখ্যক লোক, আমি খুব খুশি কম সময়ের মধ্যে আমরা এই প্রোগ্রামটা সাকসেস করতে পেরেছি। তো এসব মানে সংক্ষিপ্ত আমার ভাষণটা এখানে শেষ করছি। খুনকা।